Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, notre deuxième chapitre, la sortie géologique. On a déjà commencé l'activité numéro 1 qui concerne les outils nécessaires pour réaliser la sortie géologique. Et deuxième activité, les éléments de la carte topographique. Donc, d'abord, on va attaquer troisième activité qui concerne la réalisation de la carte topographique. Ça veut dire comment transformer les reliefs qui se trouvent dans un terrain en forme d'une carte. C'est pour ça que vous auriez besoin d'un modèle. Voilà, ici l'exemple se compose de 3 collines. Aussi, il y a des maisons, par exemple, couleur noire et des arbres couleur verte. Alors, comment on peut réaliser la carte topographique? Premièrement, on sectionne les reliefs en plusieurs niveaux, mais de façon équidistante. Ça veut dire هنا عندي مثلا التلال كلها قمت بتقسيمها إلى عدة مستويات متساوية البعد، يعني لها نفس الارتفاع. هذا ما نسميه فيما بعد في الخريطة بتساوي البعد، يعني أننا ننتقل من مستوى إلى آخر بنفس الارتفاع. Alors, premier colline se compose de 4 niveaux. Donc, on sectionne le colline de façon équidistante et même chose pour les autres collines. Donc, deuxième colline de 2 niveaux et troisième colline de 3 niveaux. Alors, voilà mon plan. Donc, voilà, je commence par l'extrémité du colline. Donc, voilà le point qui se caractérise par la plus forte altitude. Après, je transforme chaque niveau en forme de courbe du niveau. يعني أن هذه الخطوط التي حصلنا عليها في التصميم فهي تمثل كل مستوى، يعني تسمى منحنيات المستوى. Bien sûr, après donc بعد تتمة العمل، ولا ننسى أن كل منحنى يمثل مستوى، يعني أن جميع النقط التي تنتمي لهذا المستوى لها نفس الارتفاع عن سطح البحر. Alors, je fais même chose pour tous les niveaux. Et voilà, donc passons au deuxième colline. يعني التل رقم 2، لكن يجب مراعاة أن المستوى الأول من التل ارتفاعه فهو نفس ارتفاع المستوى الأول من التل الأول. نفس الشيء بالنسبة للتل رقم 3، يعني نلاحظ أن المستويات تقريبا كلها لها نفس الارتفاع، يعني بشكل متوازي. إذن ماذا سنفعل؟ لن نكرر المنحنيات التي لها نفس الارتفاع على الخريطة. إذن سنقوم برسم منحنى متصل ليمثل المستوى الأول من التل رقم 2، ونفس الشيء منحنى، يعني نفس المنحنى يكون متصلا لتمثيل المستوى الأول من التل رقم 3. دونك نقوم بنفس العملية بالنسبة للمستويات المتبقية. Après, on mesure l'altitude de chaque
نيفو، نقوم بقياس ارتفاع كل مستوى في الواقع عن سطح البحر، ثم نضع الارتفاع على المنحنيات. طبعا الارتفاع الوحدة العالمية هي المتر. ده المثال هنا عندنا في النموذج فقط بالسنتيمتر لأنه فقط نموذج، أما في الواقع فالأرقام ستكون بالمتر. طبعا نقول أن الانتقال من منحنى إلى آخر يكون بنفس تساوي البعد، لأننا في البداية قمنا بتقسيم التضاريس بطريقة متساوية. Donc on peut ajouter aussi légende. Comment? Donc premièrement on va représenter les arbres. Par exemple ici on a un exemple des arbres. Donc espèce X par exemple. Aussi on a دي كوردو، مثلا دي مجرى مائي في هذه المنطقة، إذن سوف أضعه في نفس المستوى على الخريطة ويمكن تلوينه بخط أزرق يدل على المجرى المائي. Aussi, je peux ajouter des maisons. Pardon. إذن يجب وضع كل رمز لمعلمة في المكان المناسب له، يعني نفس المستوى الذي ينتمي إليه. Donc finalement il faut ajouter l'explication des signes employés sur la carte. Par exemple, on a des lignes bleues représentent les cours d'eau. Le vert représente les arbres. Et finalement, les carrés représentent les maisons. Et n'oubliez pas d'ajouter l'orientation de la carte, donc flèche qui représente le nord. Troisième élément, c'est le titre qui représente généralement le nom de la région représentée sur la carte. Donc voilà la carte topographique de notre modèle. Alors n'oubliez pas de réaliser ce travail chez vous. Donc je vous donne un exemple des cartes topographiques. Donc en réalité, donc bilan, on peut représenter les reliefs par deux manières, soit par les courbes de niveau qui représentent tous les points situés à la même altitude, ou bien les points de côté, les points qui indiquent l'altitude d'un relief par rapport au niveau de la mer.
Donc, notre activité, la séance prochaine sera concernant le profil topographique. Et merci de votre attention. N'oubliez pas de réaliser ce travail chez vous.